3 दीस जाले असेंब्ली स्टार्ट जाल्या पूण तुमची क्वेश्चनां अजुनूय हेजे दिसती पडना कारण कितें? ना ना आमी खूब क्वेशनां घालता पण कितें आसता थोडे ओपोजिशन चड थंय बोवाळ केल्ल्या कारणान आमचे थोडे क्वेशनच येयना. म्हण काल हांव इवन स्पिकराक हांव विचारतालो आमचे कित्याक लागून येयना कारण हांव उबो रावन रावन सांगतालो टायम बेश्टो वेस्ट जाता आनी आमकां आमच्या मतदारसंघाचे थोडे इशू कितें आहा ते घेवपाक मेळना. म्हाजे मुद्दम ते क्वेशन हितून पळय की हांवें कितले घातलेले आहा ते पण येत ना. एकदां आमकां येता बेजार मागीर बेश्टे कितें म्हणून बसून रावतलो तर अशें जाता. ओके दुसरो विशय म्हणटा पळय तो ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी पॉवर डिपार्टमेंटान अंडरग्रावंड केबलिंग केलें पूण ते रस्ते तशेंच सडल्या आनी पावसान ते आतां फोनकोलां पडल्या खड्डे पडल्या अजुनूय सारके जायना. बिफोर गणेश म्हणल्यार आमी ताका म्हणजे कितें नाल्यार कितें पर्याय काडून आमी ते चवथ येवच्या पयलीं आमी बरें हें करपाचें आसा पॅक करपाचें. आतां खूब पावस येयलो आनी ह्या फावटी तूं जाणा मोर देन म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं पावस येयल्ल्या कारणान ते थोडे पॅच मारूंक मेळ्ळे ना. पण हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्ली आसा पण हांव खंयच्याय परिस्थितीन ते चवथीच्या पयलीं कळ्ळें तुका न्हू हांव ते सारकें बरें म्हणजे एटलिस्ट ताका बरें पॅच म्हणून पॉवर डिपार्टमेंटान सांगलेलें तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण फोडून घालो. हांव काडटलो ते एसेंब्लीन काडपाचो. कशें आसता तांकां फोडले पॉवर डिपार्टमेंटान जाल्यार पॉवर डिपार्टमेंटानूच सोलिंग करून फटाफट डांबूर घाल. एका एक सांगतले पॉवर डिपार्टमेंट मागीर ते एक अर्दें काम करतले परत तांकां फायल वयतली तितून ते लोकांचे मरे खरें सांगू न्हू एक्चुली खूब चुकीचें तो एक्चुली कायदो तो चेंज करूंक जाय मातसो तरी. हांव सीएमा कडेन चर्चा करतलो आनी एसेंब्लीनूय काडटलो. तेणी केला तेणीच करूंक जाय तें तेणीच करूंक जाय. एक्चुली फोडटा तेच डिपार्टमेंट जाल्यार तेंच्यांनीच ते पॅच करूंक जाय न्हू. एक कितें ते एक करतले ही फायल आनी 10 फावटी आमी घोडपाची. हांव ते तरी पांय पडून ती सगळीं कामां करून घेता फाटल्याच्यान. आतां आमच्या दिवाडेन वाशेर म्हणटा थंय वाशेरच्या आयल्यान म्हणजे देवया हॉटेल बी आहा पण थंयसर व्हडलें हें पडलें भुरगीं पडटा स्कुलाक वयताना आमी. इतली परिस्थिती बिकट जाल्ली आहा. लोक मागीर तुमच्या नदरेक इवन आमचे सांतिस्तेव जाणा सांतिस्तेवूय होच प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. लोक कितें आसता लोक आमकां सांगता पावस ह्या फावटी चड येयला बेगीनूय येयला म्हण थोडे नाल्यार हांव तरी गव्हर्मेंट सोडून घाल नाल्यार हांव तरी एटलिस्ट थोडें काम तरी करून दिवपाचो. पण हांव चवथीच्या पयलीं हांव सगळें मातशें पॅच मारून मातशें लोकांक कितें तरी आमकां रिलॅक्स मेळोंक जाय लोकांक पळय तशें करता. ओके आनी ती हायकोर्टाची ऑर्डर येयला इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स रोडा वयली हायवे वयली आनी ती हो विशय कसो पळयता तुमच्या मतदारसंघात? आमी पयर सगळे जाण बसोन सीएमा कडेन आमी विशय मांडलेलो तो. तेजेर हांव आतां कांय उलयना. तेजेर हांव मागीर एक एसेंब्ली जावन मागीर उलयता.